Ako si Manuel, usa ka historiador nga nakabatid sa kamatahong sa syudad sa Karkar. Akong gituyo ang lugar para makita ang pamatuod sa laing tao. Pag-adto nako didto, di ra ang kagwapa sa lugar ang akong nasugatan. Ako sab nadunggan ang misteryosong istorya bahin sa karaang tren dinhing dapita. Ang lanog ug kasikas sa Karkar. Pag-abot nako sa Karkar, niuna kog adto sa ilang merkado para mutilaw sa lami nga chicharon, lechon ug ampaw. Gitawag ning lugara og panulundon sa Cebu sa Republika sa Pilipinas ug diri nako nakita ang Karkar City Rotonda, museo sa Karkar City, Mangkaw Ancestral House ug uban pang mga nindot nga lugar nga diiri ra makita sa Karkar. Sa akong paglibot-libot, nakadungog ko sa mga lokal nga nagstoryaay bahin sa istasyon sa tren diring dapita sa una sa Karkar. Pero ako namang natuyok ang katibukan sa dakbayan sa Karkar. Wala jud gihapon ako nakita ang ilang giistoryaan na istasyon. Natingala na lang ko na nakihibaw na wala na kinigipadayon ug padagan. Unsa ka hinaytabo ani o unsa ka istorya sa kinaagi ani. Daghan na pud kog napangutan-an nga tawo kung unsa gayud ang misteryosong lanog ug kasika sa tren na madunggan sa mga katawhan. Pero gamay ra nila ang nakatubag sa akong pangutana. Kay wala sila kahibalo sa kamatuoran. Nagdesisyon ko na mangutana na lang sa mga katigulangan. Og napadpad ako sa balay ni Lolo Melencio. Nangutana ako kang lolo kung tinuod ba na nakadungog ba sila sa lanog ug kasika sa tren. Kadungog ko sa lanog ug kasikas sa tren. Nangurog ang tingog ni Lolo pagtubag, pero nihayag ang iyang nawong sa akong pagpangutana. Ako siyang gialalayan maglingkod sa pinakaduol nga lingkuranan. Lisod na kaayo kung magbaro pa siya kay nagsakit naman ang iyahang likod tungkol sa iyang katiguangan. Nilingkod ko sa iyang atubangan. Nakabati ka sa kasaba sa tren, Lo? Nangurog iyang tingog samtang nagtabi siya sa iyang mga pulong. Nakabati jud ako. Kaysa kinaadtong nag-idaron pa kog napulo og kalima, madunggan ko ang lanog ug kasikas sa tren sa mga alas 3 sa kahaponon. Ug sa kadtong napulo pa akong edad, kahibalo na ko na adunay tren nga nagdagan diri, pero murag usa ka akong nakit-an wa nay lain. Samtang nagkadugay-dugay, usa na lang ang nahibilin nga nagdagan o ginatawag nila kinig bagon. Ug kadugayan, naguba usab kini. Pagtuntong nako sa edarong napulo og kalima. Samtang natug kami sa akong asawa alas 3 sa kahaponon, aduna ako'y nadunggan na lanog ug kasikas sa tren. Natingala ako sa akong nadunggan. Apan, wala naman ang tren nagdagan. Hagbayan naman kining naguba. Nangutana ako sa akong asawa kung namatngon ba pud niya sa lanog ug kasikas sa tren. Apan igo ako niyang gikansawan ug wala siya mituo kanako ug akong mga kasilinganan pag-usap. Ginuugoy taon, Melencio. Unsa naman sad na? Ikaw na lang ginubuangan nimo kaugalingon. Ana imo tren-tren. Yaw-yaw pa ni Marcela. Dugay na tong wala nagdagan. Kalimti na to. Pero Inday, kadungog ko sa akong nadungog. Wala ko nabuang. Wala ba dyan ka nakadungog sa saba sa tren? Katulog na nagbalik pang ka. Kuwang ra nas tulog, maong bisan unsa na lang imong gipangsulti. Naminaw si Melencio sa iyang asawa og natuog balik. Pero pagsunod ugma, alas 3 sa hapon, nakadungog na sad siya sa lanog ug kasika sa tren. Sa iyang kapungot kay iyang gisa-isa ug pagpangutana ang iyang mga siling. Manang Lilia, nakadungog ba ka sa saba sa tren pag-uhay lang? Iduol ang bana ni Manang Lilia nga si Manuel Luis pagdungog sa pangutana ni Melencio. Noong sa mga kadung, wa may nagsaba-saba ganiha nga tren. Noong sa mga katiha. Naghinay-hinay na ang mga chismosa ug ang mga chismoso ug gituyukan si Melencio.
Bay, nabuang naman juga oy. Uy, Melencio. Anay mong asawa na ako, ang gabi pa ka nagsigiw ginana. Noon sa naman ka? Hangtod karon, kay malain gihapon ko maghuna-huna nga wala ko nila gituuhan. Pero samtang nag-agi ang mga tuig, kay nakaila ko og mga tao nga parehas nako. Pareha nga nakadungog sa lanog ug kasikas sa tren. Hapit na nikat-kat ang kagabion pagkahuman og istorya sa tiguang. Giagda ko niya og kaon ug gihagit na sa ilang panimalay na lang ako matulog. Nilapas na jud ang adlaw. Nag-andam na mi para magtulog. Sa dihang na ako nadunggan nga. Mao na ba kini? Ang lanog ug kasikas? Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили бом, кричит ночная птица. Он уже